দক্ষিণ অসমের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিলকুড়ি স্থিত বরম বাবা মন্দিরে পুজো 3 দিন ব্যাপী মেলা শুরু হলো মঙ্গলবার। বরম বাবা মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভারত সেবা সংঘ শিলচর শাখার প্রধান ব্রহ্মচারী গুণসিন্ধু মহারাজ ফিতে কেটে 84তম বরম বাবা মেলার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি বরম বাবা মন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী রূপেশ গোয়ালা জগন্নাথ কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়, 2 সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, কনাদ পুরকায়স্থ, কাছাড় জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব, সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ পার্থপ্রতিম দাস, ধলাইয়ের বিধায়ক নিহার রঞ্জন দাস, বিজেপির কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি রূপম সাহা, মেলা পরিচালন কমিটির সভাপতি ডিএন সিং সহ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে জগন্নাথ কমিউনিটি হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তাই ঐতিহ্যবাহী বরম বাবার মেলা ও পুজো যাতে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এই কামনা করেন। এদিন মেলা উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বরম বাবা মন্দির চত্বর। বিভিন্ন ধরনের পসরা নিয়ে বসেছেন দোকানিরা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়ায় মেলা শুক্রবার রাত 12টায় সমাপ্তি হবে। ठीक है, अभी तो मैं शिक्षा का सांसद हूँ, मगर बचपन से जो अपने घर पे ही काम किया है, तो इसलिए बरम बाबा का नाम हम लोग का दिल में, दिमाग में, शरीर का हर नस नस में बैठ गया। क्योंकि जब आना जाना चलता है, जिंदगी का जितना भी बिताया इसी रास्ते पे आना, इसी रास्ते पे जाना है, तो बचपन से लेकर आज तक बरम बाबा छोड़ के कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। संपन्न हुआ हमारे मुख्य अतिथि हमारे महाराज जी के द्वारा काम संपन्न हुआ और अभी हम लोग मेले का उद्घाटन समारोह के साथ साथ ये जगन्नाथ कम्युनिटी हॉल जो बना है इसका उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पिछले साल 14 नवंबर को शायद हम लोग यहाँ पे मेले के उद्घाटन में हम लोग सब उपस्थित हुए थे। अब उस समय हम सबका निर्णय था कि आने वाले मेले में हम लोग इस तरह के जो हमारा जगन्नाथ मंदिर का काम संपन्न हुआ है इसका हम लोग शुभारंभ करेंगे। मैंने माननीय मंत्री रूपेश गोयल जी से आग्रह किया था कि बराक घाटी में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के